पल्लवी आप सभी का ग्राम सेवा न्यूज चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ग्राम सेवा न्यूज चैनल महाराष्ट्र में भिवंडी, शिरडी, सूरत, नासिक, सोलापुर, बेंगलोर इन सभी शहरों में गुजराती के साथ साथ मराठी, तेलुगु और हिंदी माध्यम के द्वारा प्रसिद्ध हुए। आज ही ग्राम सेवा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्वामी ओम तच्छम्यो रावणे मखे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु शं नो अस्वतिपदेशं यदुद्वे ओम या आरण्यफलोदकस्नानं समर्पयामि स्वामी। बब्बाई फलों ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय अग्निकालाय कालग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम या परनीर्यापर पुष्पयाय पुष्पदेव बब्बाई फलोदकस्नानं समर्पयामि स्वामी। लाइट चालू आहे, लाइट आहे मला ते फिनिशिंग करण्यासाठी। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्योपदेशवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम या फलनिर्याफल पुष्पयाक्षि पुष्पणे ओम फलोदकस्नानं समर्पयामि स्वामी। तो अभिषेक है। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्योषधोषवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम हर हर नमः सोमाय च रुद्राय नमः साम्राय चंगाय नमः उग्राय च भीमाय नमः देवताय सूर्यवताय वृक्षे स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा स्वामी स्वामी शरणमयप्पा स्वामी अय्यप्पा स्वामी स्वामी। వివాహ ప్రాప్తికి చేసే అభిషేకం సూతఫలోదక స్నానం అంటే మామిడి పండ్ల రసంతో అభిషేకం। ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ఓం నమస్తే రుద్రమన్యోషధోషివే నమః। నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః। ఓం యాపల నీర్యాపల పుష్పయాచ పుష్పణి బృహస్పతి फलोदक सारवण सूत नहीं नहीं भी नहीं का तेच विचारलं मी पण त्याच्यातच असते आपण। स्वामी ओम स्वामी हरिहर सुतने अय्यप्पा स्वामी ओम स्वामी अय्यप्पा स्वामी మానవులకు పుత్రలాభాన్ని చేసే అభిషేకం కళభాభిషేకం అంటారు। చందనాభిషేకం పుత్ర సంతానం కోసం చేసే అభిషేకం పెట్టి కళభాభిషేకం। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्योषधोषिवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम गंगाद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां दिव्यश्री चन्दनाभिषेकं समर्पयामि स्वामी। हरिहर सुतने
नवी नाही का तेच विचारायला लागले. अय्यप्पा स्वामी शरणय्यप्पा जय प्रियने शरणय्यप्पा शरणय्यप्पा जय प्रियने शरणय्यप्पा स्वामी शरणय्यप्पा शरणय्यप्पा